सत्यजित पंडा से मो पार्टी आ गोटे पार्टी थे ये पार्टी आसवाई पाइल भी सी आसवाई चुक्तिबद्ध थे मझे 2 मास पर से अलग पार्टी 40 लाख उठे एवं शुणा पाइली कि मझे भी 8 वर्ष 9 लाख भी दे सारी 5 वर्ष एग्रीमेंट जो छाड़ू ना सी सेपटे बाहा करूनी खंडगिरी चलीगला सी विभिन्न बाहाना करके गोटे बर्तमान हो प्रोफेसन एमती बनी जाइए टंका 2-3टा पार्टी उठाई बंदोबस्त कर से टंका भागुचनी एठू एमती कले केस बास कले नांडदल रही तुमको ने से भाई नांडदल पाखे ना आईन प्रोसीजर आम जीवु पार्टी टंका नहीं यात्रा मो पार्टी कर जदि आज जी दिन यात्रा न करेंगे आईन कानून दिगरे जहाँ थो से आम लड़ू पैसा जिते क्षतिपूरण हम ये 2 दिन भितर आम केस लड़ू जदि कोर्ट कह आम क्षतिपूर्ण पाइबू पाइबू ना न चढ़े मु मो एग्रीमेंट कर न चढ़ला मुझे जानली कि आपनकर एग्रीमेंट केते पर्यंत अछि आगे 5 वर्ष पर्यंत से कहउछन आ 2 मास 3 मास अछि नहीं 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 आपण बुझान पृथ्वीराज वर्षे पर एका बेले 2टा पार्टी एग्रीमेंट हुए नहीं आपण भूल कथा सुने कि हेबनी सी अभियोग पृथ्वीराज गोटा अलग पार्टी ये गोटा अलग पार्टी गोटे पार्टी एग्रीमेंट 2टा पार्टी हुए ना 8 वर्ष 9 लाख कथा स्वीकार करते 9 लाख मु अलरेडी देई सारी अकाउंट रे स्वीकार करते 9 लाख कथा 40 लाख कथा भी स्वीकार करते से 40 लाख ना बाटे नांडो जाने 40 लाख काई देबी 40 लाख कोन अलगा पार्टी आनी छै अलगा पार्टी से आनी छनी आपण जानि छथि मु भी जो कथा से कहउछन मु 9 देई छी केबे देई छी डिसेंबर 30 ते देई छी तमे जते न रहिबो डिसेंबर 30 रु आज पर्यंत केते दिन हैला तम बात रही बोली घोषणा भी करतो 3 दिन तले आपण मान भी सब थले प्रेशर किछि कराई घोषणा से कोन प्रेशर रे पचार सब ऑल तुम सामाजिक मान बंधु मान थे एबरा मोबाइल कुंडे की धरिकी मते खुशी है कि हसी की देई छी बैठ से गले लोक लगे कि आपण प्रेशर दउछथि कागु लोक लगे कि गुंडा लगे कि गुंडा यदि लगे नांदल चाहिए मो घर रु 1 किलोमीटर दूर थला भी सेठी भी किछ कोइ पर थांती गुंडा लगे न से पूरा बहाना खोजी मैं काली पड़ी गला अपन डाक्टर को पचरी जाई डाक्टर कहले ना तो किछ नहीं सेटा अभिनय रोल न कले ओटा केस आसे इमिति आइले मु छाड़ देबी ना डरी की छाड़ देबी से अलग गोटा पार्टी पड़ो काजला सालाइन नेले आगे सालाइन आपण आसंतु ए आपण आगे में 4टा सालाइन नेबी आसंतु अभिनय जो डाले रे बेसी आंब फल जाए टेका मारा जाए मु जदि बिलरे काम करथन आपण नै थन देठी आगे कोन पाई साई एमते करिवार कारण सुन तो प्रोफेशन बन जाई वर्तमान 2-4टा पार्टी पैसा उठुथन कथा या किछि कारण मु तो किछि कहनी मु घर सोइथली खाली फोन आइला 12टा कितना ना कोन जोटा मु ता कहली मेडिकल नै जा मु ताको 2 थर 3 थर कांटेक्ट करछि कथा भी हिछि ओ हां एमति खाली कथा हला किंतु अलगा तार लोक जी जाउथांदी से कथा होते मु वीडियो कॉल सब देखुथाय मां कहतन आपण कांटेक्ट करि नांती ताऊ देखा साक्षात करि ना ठाकुर धरी कहबे जगन्नाथ छुबे मु आगे रे मु कांटेक्ट करछि कथा भी तो 2 थर हिछि मु टिके परे कथा होछि एसो ही आपण मोते पिल्ला भी पठैतले मेडिकल को सब पिला मु अमानुषिक लोक न मो पाखे चाकरी करछि मु ता काई आगे गुंडा लगेबी मते कहले मो पाखे चाकरी कला 8 वर्ष चाकरी कर मु ताकू 2 पैसा रोजगार करबी ताकू टंका देछि ताके मुंडा लगेबी कारण कोन एमिति गोटा घंडलिया कले मु मते किछि कहबिनी चला पार्टी की भागर देकी जो आज देखो 10 मिनिट तले बाहर सूर्य मंदिर काई मारिबो टंका नेला बेले कोन 5टा पार्टी हम पैसा तोइतले सेति चक्रांत सूर्य मंदिर मालिक अछन सी मु किछि जानि सी मो पाकेट एग्रीमेंट करछि मु ताको मु थाना भी कह दे गले केस बास लाइन नबो कागज पत्र देखैले आज्ञा कागज पत्र मो बाहर नै मु बिना कागज एटी आसल कोनो देखैले थाना आपण सुनतु पुलिस थाना को आसे लोक डरन आज्ञा मु कोनोसी जगह रे डरिबा लोक न न्याय रे अछि कागज पत्र सहकार अछि नढै भी आपण देखिबे नहीं आ गोटे कागज पत्र सजेशन दउ कागज पत्र मोबाइल अछि ना मु कोटे देखि आंको बाहर कोन सर के सुनो से साइड गोटे सजेशन दउची आपण जने मालिक सूर्य मंदिर प्रदत्त से भी मालिक संदर अछि आपण से विवाद तुटे परिबे 40 लाख से देई देबे आपण कथा जे मो पिला मो पाकर थाउ आपण पैसा नै जा आपण जानि छथि आउट कथा हां मु जानि यात्रा पार्टी रे केते दिन आगुरु एग्रीमेंट होय जान छथि नहीं आपण जानि आपण कोन कर दउछथि जो दिन मो पाकर एग्रीमेंट करिवो जदि मनकर आउटे पार्टी की जीवो त सिस्टम कहि देले मीडिया रे असुविधा हिजो सब दिन सब ना क्लियर मु कहि मीडिया ना आपण मीडिया रे कोनस प्रकार तार मो पाटे चाकरी करछि सुनतु मो पाटे चाकरी करछि 2 मास से चाकरी करनी 12 मास अछि एग्रीमेंट कर दबा गोटे पाटे
ଚାଲିଲେ କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି କୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ତୁଳସୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ତୁଳସୀ ପାଟିରେ ଯୋଉ କଳାକାର ସୁରକ୍ଷା ନ ରହିପାରିବ ଜୀବନରେ କୋଉ ପାଟିରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବ ଆଉ ଏଠି ଚଢିବନି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହାର ମାନସିକତା ଭୁଲ ଥବ ଯିଏ ତ ଗୁଣ୍ଡା ନବତ ମାରିବ ସେ କହ ଏଠି ମୋ ପାଟିରେ କରିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟିରେ କଲେ ସେ କରିପାରିବନି କରିଯିବ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ମୋ ପାର୍ଟି ନାଟ ଅଛି ସିଧା କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉଦିନ ମରିଗଲା ତାପରେ ବି ଭାରତ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ ଭାରତ ଚାଲିବ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ କି ନାଇଁ ସେଟା ଯାତ୍ରା ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ମୋ କାଲି ତ ସାଇ ଚଳିଲେନି ଯାତ୍ରା ହେଲା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତିକି କଳାକାର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ନାଟରୁ କିଏ ତିଆରି କରିଦଉନି କାଲି ସାଇ ଚଳିଲେନି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ହେଲା ନା ମୁଁ ଶୋଇପଡିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା ମୁଁ ଭୋର ଉଠିଲେ ଜାଣେ କଣ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ଜାଣିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଉଠେଇଲି ଫୋନ କଥା ହେଲେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯା ମେଡିକାଲରୁ ଆସିବାଟା ବେଶୀ ସେ ଆସୁନଥିଲା ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମର କିଛି ହେଇନି ତମ ପଳା ବାଧ୍ୟରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯାଇ ମେଡିକାଲ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର କାହିଁ ସାଇନ୍ କଲା ତାହେଲେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ସେ କାହିଁ ସାଇନ୍ କରୁଥିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ନା ବୟସ ହେଇନି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଫଳ ଅଲଗା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଶୁଣ ଅଇଁଠା ଖିଆ ଯୋଉମାନେ କଣ କରିବେ ଗଛ ଲଗଉନାହାନ୍ତି ଫଳ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣେନି ପ୍ରାୟ ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଫଆର ଦେବି ଯଦି ସେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମୁଁ ଏଫଆର କରିବି ଏଫଆର ମୁଁ ସେ ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଫଆର କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆର ଦେବି ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅମଣିଷ ନୁହଁ ଯୋଉ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଗେ ମତେ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି କିଏ ଧମକ ଦେଲା ମୁଁ ତ ନଥିଲି କିଏ ଧମକ ଦେଲା ମାଲିକକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ କିଏ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ କଳାକାର ଯୋଉ କଳାକାର ପାଦର ବୁଟ ଯେତିକି ଧୂଳି ଥାଏ ସବୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇ ସାରନ୍ତି ସେ କଳାକାର ଚାହାନ୍ତି ମାଲିକଟା ମରିଯାଆନ୍ତା କି ମୋ ଟଙ୍କା ବୁଡିଯାଆନ୍ତା ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା ମୁଁ ତିଆରି କରେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି କାଚ ମାର୍କା ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ସେ ତିଆରି କରିବ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନାଚ ଚାଲିଛି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନାଚ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋର ଛିଡା ହେଇକି ନାଚ କରିଦେଲା ନାଇଁ ନାଚ ବନ୍ଦ ହେଲା କି ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ତୁଳସୀ ନାଟ୍ୟ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ସେ ଛିଡା ହେଇକି ନାଚ କରିବ ଛା ମନେ ପଡିଯିବ ଡାଇଲଗ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ତିଆରି କରିନି ମୋ ବାବା ଯିଏ ହେଲାଣି ଶିବପ୍ରସାଦ ଲେଖା ସିଏ ବି ହେଲାଣି ସେ ବିଦ୍ୟା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତିଆରି କରି ଦେଖିବି ତୁଳସୀ ଆଜି ପାଏଲ ବି ଛୋଡିବେନି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିଲି ଆପଣମାନେ ମିଡିଆ ଧରିଛନ୍ତି କାଲି ଆପଣମାନେ ଥିବେ ମିଡିଆ ଧରିବାକୁ ଆଉ କିଏ ଆସି ଧରିଥିବ ମୁଁ ନାହିଁ ମୋ ବଦଳ ଯିଏ ହେଲେ ମୁଁ ବି ନାହିଁ ମୋ ବଦଳ ଯିଏ ହେଲେ ଆସି ତୁଳସୀ ମଣ୍ଡଳ ଚଲେଇବ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେହି ନଥିଲେ କାହା ପାଇଁ କାମ ଚଳୁନି ମୁଁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ କିଛି କହେ ନା ଆଜି ବି କହୁଛି କାଲି ବି ପହର ଦିନ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣୀ କହୁଛି ମାନେ ଆଉଁସିକି ପଠେଇକି ଯାଇଛି କହିଲି ଯା ସେ କହିଲା ମୋର କଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ ମୁଁ ଘରେ କଳି ପାଠନ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତା ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପେଣ୍ଟ ରୁମରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଆଖି ପଡିଗଲା ମୁଁ କଣ ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ତାକୁ ବୁଝେଇକି ତାକୁ କହିଲି ଯା ତୁ ରୋଲ କର ଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିନି ଆଉଁସିକି ବି ଛାଡିଛି ମୁଁ ମାଲିକ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲି ମୁଁ ତ ନାଚ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମୋର କ୍ଷତି ହେଲା ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଇଏ କରିବି ବରଂ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ପ୍ଲାନରେ ମୋ ପାର୍ଟିରୁ ନବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାହାରିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟର ବାହାରିଲା ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପଣ ତ ମିଡିଆ ମାନେ ଆମ